sa Congress, damo-damo si Satan problems nga ginhatag sa amon nga mga facilitators na para madampen ang amon nga enthusiasm, para ma-disappoint kami, para hindi matabo ang Congress. But grabe gid ang prayer namon kag dito namon nga prove nga prayer changes everything. Like Youth Congress now, since ang damo ko na meet with friends compared to last year. Last year it was more on sports. Now it's more on dedication, more on speaking, and especially mas ano gitsubong ang messages kapag si Pastor David gave sa ating speaker. And sa mga games naman, especially on The Amazing Race, I've learned to trust even though I can't see, I'm blindfolded, and I've learned to trust that voice. Grabe na-establish ang trust naman kay God nga wala namon na-feel na sang una. And then the Congress, grabe ang bulig niya sa amon because as facilitators, galalain kami kay abi namon basi hindi ma-enjoy sang mga tao, hindi ma-enjoy sa mga youth ang activities. Pero pag start sang first nga leg sang Amazing Race, grabe ang hindi ko ma-explain. Grabe, I'm so happy nga kahit na nabudlayan sila kag tutuod nga budlay ang physical challenges ang ginhatag naman sa ila, but makita mo sa faces nila nga ga-enjoy sila. And then Even though we struggle a lot sa sina nga situation, we still believe that we can finish it. Even though miskan kapoy-kapoy na kami, we said nga we had enough na gidya, pero God keeps us moving. It's He who made us strong. Because sa sina lang, we could find lessons, a lot of lessons. Example, to trust even though we can't see, to listen to that still small voice when we're in despair. It seems like na miskan ano ka struggle na mo, kung wala ang Ginoo sa amon, we can't surpass that challenge. Isa pa gid about kay Pastor David Gray, we've learned nga miskan diin kami magkadto, anywhere we go we should have faith, because faith keeps us moving. And not just that, we've learned to make friends even though lain-lain kami nga place, kabalo kami maglinggo with other people, and sa mga situation nga doon hindi kami gawa mag-isindihan ay tungon man sa sila iban naga Tagalog, siyempre iba naga Ilonggo man, iba Karayaman. It's okay. Ang nagpa-close sa amon is that God made us closer through worship, through singing, and through Pastor David Gray. they've grown a lot over these past few days nga ari kami diri sa Bongko. Physically, naging fit sila, and then socially, they know na kung paano sila mag-get along with other people na hindi nila kilala. Emotionally, naging stable sila, but I think ang pinagika-important nga na-learn nila, pag one thing man nga na-learn ko about sa ining Congress, like, ang spiritual growth namon, grabe. For me, this Youth Congress is very great. As in, na-enjoy gid ko, though this is my first time to attend here sa Youth Congress diri sa Iloilo. Dumula mo ko may na-miss ng mga friends from different places. Biskan di ko kay Chinde, mga taga-Antique, hindi ko kay Chinde sa ilang mga ginapanghambal, pero ano lang, as in, though close lang blagyapon, tapos anywhere I go, I met new friends, new faces, kag ang mahambal ko sa sininga Youth Congress ng mga activities, just like mga ang amon nga panghimo just like Amazing Race, dito gid nakita ang bonding kag unity sang mga youth, and we really help each other. Kag I'm very happy and I'm very thankful to God for sending Tito David. As in, I have learned a lot from him, from his experiences, nga gin-impart niya, kag share niya sa amon. Taking risks, it's about our growth, and it's the urgency of the second coming, and then it made us, the facilitators, really happy to be a part of this work nga naka-establish kami sang army of young people nga willing mag-go out for Jesus, nga willing to conquer the world. And we're so happy, blessed man kami because Pastor Gates is here, grabing iyang accommodation sa amon, and it just shows that God loves us so much, naging gaan niya kita sa amon nga chance to meet Him. God opens doors and how God answers prayers. Just this morning, before the start ng program, we encountered a little problem, little for God, but for us, parang it was a big problem. But dito naman napatunayan nga
every time we pray, every time we seek God, when we're in trouble or when we're happy, like He's always there to answer us. So, nag-pray kami, and then it's so overwhelming na after we prayed, ang problema namon may solusyon na. And God is really good because He has answers or sa ating mga problems even before we ask them. And then, over the past few days, na-experience naman kung paano si God mag-answer some problem naman, paano siya mag-bless sa amon, kaya above all, paano niya kami din-change. So we hope nga, hindi ma-end sa bongko ang amon nga fire. Dapat after some congress, we will go out and we will start working for Jesus. And so, Na-expect ko man nga mag-aamo na yung youth congress because before sini, I was not really amo ginaka-close sa Ginoo bala. Pero pag-attend ko diri nga youth congress, I'm so happy nga became very close gid sa aton nga Lord with this activities, damo gid sang games, damo gid sang things nga naka-change sa akong life. And also, kuan pa gid, damo gid sang mga things na nagkatabo, mga experience, and I'm very happy na naka-attend ako. And not only me, also my brother nga almost ma-out na siya sa school. At sa nag-attend sa diri, he decided na he will quit all his addictions, all his computer games, and ma-follow na gid siya kana sa Lord, sa among parents, and life-changing gid yung program. It really nakatouch gid sa among life. I'm very thankful gid sa Lord nga tagaan kami niya program nga mo. I was really glad na nakahadto ko this youth congress sa mga experiences. First day, sa opening night, ang dami nakilala na ko mga friends, so it was fun. And then the next day, nag-amazing race kami, sadya as in mga task na mo ito nga bitbitanay sa mga amon nga mga upod. So excited na sa mga dapat ko ga-expect na ko kung ano pa ang mga kamasadya nga mga dapat i-experience yan. Since member ako sa council, do medyo ma-idea na ko kung ano ang palagwaon sa Youth Congress. Once we sa Youth Congress, it's an activity nga sa diin tanan gid kami naka-enjoy sa maayo. But at the same time, medyo mabudlay sa mga facilitators kag sa mga counselors labi na sa committee nga nag-plan sa mga activities. Those activities nga among ginaprobahan were activities that were meant for young people nga sa diin makakuha sila isa ka lesson or lessons, maka-learn sa madamo nga lessons, or they could get just one lesson. He had a long time preparing for it. Kag medyo madamo sa mga activities kag sa mga events nga among gin pangdiskusan, but gamay lang gid ang naprobahan. It was fun, although ginahapo-hapo ko to, but I enjoyed it. Kining Youth Congress, though mas nagpag-on pagid ang akong faith, though mas gin-mold pagid ako into a better person because of maski tuod amazing race ng among ding activity, pero inang activity nga na do makapamold siya sang isa ka person into a better one.